Ах, Самара, городок, беспокойная я. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेन में किसी अनजान इंसान से सिर्फ एक सफर के लिए मुलाकात हुई हो और फिर सालों बाद अचानक वही इंसान दोबारा मिल जाए? मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 2 साल पहले कजाकिस्तान की एक ट्रेन में मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। तब हम नहीं जानते थे कि कभी दोबारा मिलेंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं और जैने इस वक्त अलमाटी में हैं, उन्होंने हमें बिना सोचे अपने घर पर लंच के लिए इनवाइट किया और हम दोनों को अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स दिए जिसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। There is a tradition to give gifts for the very honorable guests, and he's so happy to host us today. Sundown and salty cheeks. It's not a cute look getting kicked out of the bar when मैं एक बार ट्रेन में मिला था एक से, वो भी अलमाती में रहते हैं, तो इस बार मैं आया हूँ दोबारा, मेरे को उनसे मिलने का मौका मिला। ऊपर आई बटन पे वीडियो क्लिक करके देख सकते हो। इन्होंने मुझे इनवाइट किया है अपने घर पे। Евгения, Здравствуйте. здравствуй, Женечка. Я очень рад, что вы приехали. Сегодня такой знаменитый день для меня и для моей семьи. Ну, достаньте хорошо рядом. Вот, сегодня вот очень хорошо. Спасибо. Пойдемте. Welcome. Spasiba. 2 साल के बाद एक दूसरे को देखकर उनके चेहरे पर अलग ही एक्साइटमेंट थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतना लंबा वक्त बीत गया है। और ट्रैवल की सबसे खूबसूरत बात ही शायद ये है, कब कौन अपना बन जाए पता ही नहीं चलता। Last year he was fighting with me in the train actually. Yes. Да, спасибо. Рахмет. Раздевайтесь. Казахстан. Welcome. Okay, ये इनका घर है। मुझे oh I remember he sent me few videos of his home and photos. Проходите, мои дорогие. Я вас долго ждал. ब्यूटीफुल। ट्रैवल करने का अपना एक फ़ायदा होता है, लोग कैसे मिलते हैं आपसे, कैसे आपके साथ कनेक्शन बन जाता है। जैसे ही पता लगा मैं यहाँ पर हूँ, मुझे कहा कि यहाँ पे आना है, आओ। जर्नी के साथ मैंने बताया मैं किसी के साथ हूँ, उनको भी लेके आओ। ये बता रहे हैं कौन कौन है फोटो में। Ее внуки. Это футбольный клуб. Футбольный клуб «Кайрат», который вышел. Это мяч выиграли у американцев, Марат. This is the ball with which they won Americans. Это футбольный мяч? Это футбольный мяч. Да. Который играли сборная Америки, USA и Казахстана. This is from the USA, Kazakhstan. Марат, капитан команды, он ездил на Евро-24, заняли 6-е место на Евро-24, где профессиональная команда, любительская. А он был капитаном этой команды? Он капитан команды, вратарь капитана. His son, he's a goalkeeper. They went to Euro 24 and took... Ездили Куда они ездили? в Испанию в 24 году. His son is a captain of it. Прошлом, кстати, хорошо Ну, готовит. тогда он будет посуду будет чешет. Он прекрасно готовит, да. Все, что надо, мы поможем. He's very much delicious. And I will help cooking. Пойдемте, Let's go. come here. Немножко по-английски Я знаешь. уже по-немецки. Да, come here. घर दिखा रहे हैं, किचन एरिया। Это наша кухня, товарищ. Кухня. Сейчас будем кушать. Кушает. Без подмак будем кушать. Казахский национальный конина. Канина, horse meat. Конина, You eat копченая козы и goat. соленая будем. हमारे इन्होंने खाना बना के रखा हुआ है, सब तैयार कर रखा हुआ है। Вот туда твое место, садись. Your place is there. Спасибо. Это здесь. He said, don't touch her. Приеду. Это дочка моя. И он очень добрый, он никакого дурного слова, никак не агрессивно, не как-то, не грубо, никак не ответил ни разу. Женя, где будет скоро сесть?
Окей. Because I'm his daughter. Окей, not touch. Я передала, что если он что, то вы его убьете. Она поняла. भाई वो अचानक ही इसके पापा बन के कहने लगे साथ में आए हो, इसको टच किया मैं छोड़ूंगा नहीं. Хорошо От меня понимаю. еще никто не скрывался. Nobody ever escaped him. He will find you in India. 37 лет я проработал, ну знаете. He's gonna Okay. be 77 soon, and he said it's 37 years he worked you know where. Почетный Yes. ветеран я. हम सब मिलके यहाँ पे बना रहे हैं नूडल्स, उन्होंने कहा साथ में बनाते भी हैं, खाएंगे भी नूडल्स. Помешай, да, посмотри, как получается. ये है फायदा ट्रैवल करने का, वो भी रैंडम ट्रैवल करने का, कि अगर आप जाते हो तो लोग कहाँ से कैसे कैसे मिलेंगे. अभी भी मेरे कांटेक्ट में अलग अलग जगह के लोग हैं. जैनी है, मैं ट्रैवल के दौरान मिला हूँ जैनी से. अंकल जी से ट्रैवल के दौरान मिला. For Beshparmak. बेशपरमाक. Oh, okay. Beshparmak. I understood now. What is this? Have you eaten beşparmak before? No. Yeah, you're right. He sings also. Yeah. А что это? Это гимн Казахстана. Казахстана? He said locals call him Zhenya as well. Him? Yes. Zhenya? I'm surprised. Попробуй. भाई वो मिलवाया मैंने इनको, ये बाप बेटी बन गए हैं. वो कहने लगे कि वो ये खाना बनाएगी. ओह, This is Borsak. Borsak. Wait, by the way, I tried this one. You remember? I took it to your home also. На, вот туда макайте, сметана домашняя. इसमें डिप करके. ओह, This is homemade sour cream. ओह वाव. Домашняя сметана. Smetana. Да, каймак называется. Homemade. This is smoked butter. घर का क्रीम. बटर भी है, घर का ही है. This is traditional. Вот, рядом nomad кумыс, Kazakh food. бурдюк. They carry this in the sheep Yeah. kind of. Это майское масло копченое. They were attaching it to the saddle, so it was shaking. На дыму коптят. Yeah. So, but with the sheep milk or the horse milk this is from? А молоко чье? Да, молоко взбивают, сметану делают, вот эту А каймак. вот это коровье или лошадиное? Коровье. This is cow. Cow milk. Раньше казахи не знали, जो что घर का это. बनाया हुआ है. Водку, пиво. बहुत ही Они пили amazing है. кумыс и बहुत टेस्टी है. балдели. इंडिया की याद आ गई. Hummus contains up to 18 degrees of alcohol, so he doesn't drink. О! Эх ты, ядрит, Kazakh people didn't know any alcohol, so they were drinking hummus. कजाकिस्तान की एक जो ट्रेडिशनल डिश है बेशपरमाक, वो ऐसे बनाया जाता है कि एक लेयर बिछा दी यहाँ पे, इसके ऊपर हॉर्स मीट डालते हैं वैसे तो नॉर्मली. अब डिपेंड करता है आप कोई सा मीट डाल सकते हो. So to put it in a nice way, but I've never seen this dish before. They just spread it normally like this. So it's okay. Yeah, it's okay, it's okay, it's По okay. всему оставу раскладывают. It's okay, cover it all the space. Кой. ये है बेशपरमाक. He said he will come to India and I should cook this for him. I said we won't find horse meat there. Yeah, horse meat is not legal. Мне говорят, нельзя вообще это конину. Незаконно. You Так, just tell him дальше take horse meat with himself. He can А, ну take говорит, привезти можно. Привезти можно, да. horse meat. Вот ये пусть она ये согреется. boil करेंगे horse meat. Пусть согреется. Just to heat. अब वो जैसे बॉईल हो जाएगा ना, ये मैंने देख रखा है. कई लोग उसको काट के या फिर डायरेक्टली इसके ऊपर बिछा देते हैं, फिर करतोशका डाल देते हैं. मतलब करतोशका बोले तो आलू. You got a job. I can work as a cook in Kazakhstan. Jenny, you also sing. Join. Should be dancing to this. То пишу пада, я самоблак твой. Очень Это красиво. на сербском языке я пел. А теперь на русском. This was in Serbian language. Serbian language. Высоком. У вас будет все прекрасно. Вы будете жить вот так прекрасно. He will give us his energy so that he's pleased to be with us because we're young and he wants to share with us his energy to have a happy life, to have a great life. Just like him. He's so energetic, so he wants to share it with us. Женя, теперь мясо вылавливай и раскладывай посередине. ये मीट तैयार है, अब मीट इसके ऊपर बिछा दिया जाएगा बस. Это конина, да? Конина, чисто конина для вас. It's
is pure horse Одна петропавловская копченая, одна, Beshparmak is actually horse meat. одна алматинская козы. घोड़े का मीट है यार ये. В смысле, коза или... А? А что मैंने за कभी नहीं козы? खाया ये. So there's 2 types of sausages here and all made from horse meat. Звать ее Евгения. Специально привез из Китая. Почему с Китая? Chinese. Балдею, Yes. балдею, дедя. Балдеет дед. Постепенно, чтоб по всему было лежало. Тут лук, соль, перец, красный, черный. Onion, salt, pepper. Kazakhstan के हाँ yes. It's full of like this. And have Вот a будешь sip. варить ему то. भाई ये है कजाकिस्तान की ट्रेडिशनल डिश जिसे कहते हैं बेशपरमाक, बिल्कुल हॉर्स के मीट के साथ. थोड़ी देर में खाना भी तैयार हो गया और हम साथ बैठकर लंच करने लगे. खाना जितना टेस्टी था उससे भी ज्यादा मजेदार बातें. वैसे सच कहूँ तो जैनी और अंकल जी के बीच ज्यादा बातें चल रही थी. दोनों इतनी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे, मैं बस चुपचाप सुन रहा था. लंच के बाद हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है. उन्होंने हमें एक प्यारा सा गिफ्ट दिया. Подарки даю. He said there's a tradition to give gifts for the very honorable guests, and he's so happy to host us today. He's so happy that we came, and he wants to present us something. Oh wow. It was completely unexpected. Me too. यार मैं रैंडमली मिलने के लिए आया अंकल जी से. मैं मिला हूँ, मैं तो बिहेवियर से बिल्कुल परिचित हूँ. इतना खाना अच्छा बना के दिया, रेस्ट भी करवा रहे हैं, चाय भी पिलाएंगे. अब कह रहे हैं कि मेरे को अच्छा लगा, मैं कुछ गिफ्ट्स भी दूंगा आपको, क्योंकि मेरे को लोग आते हैं एक तरीके का ऑनर होता है. अब मैं भी इस चीज़ को लेके मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये डाइजेस्ट कैसे करूँ, क्योंकि इतना इजी नहीं है. मैं सोच के नहीं आया था ये सब चीज़ें. आई एम जस्ट सेइंग आई डिडंट एक्सपेक्ट दीस थिंग्स एंड इट्स समथिंग वेरी हैवी फॉर मी. Me neither. Yes. So unexpectedly. So he actually greets us like great guests. He Yes. seemed to be very happy to have us. इनके पास ये भी है पाइप. हाँ बरखुरदार वाला पाइप. Is it real? Yeah, it's real. It's real. Oh, yeah. You can fill up and smoke up. Mm-hmm. मैं रख दूँ इनका पाइप. Stay here in front of camera. Окей. Сейчас будем облачаться. Специальный костюм. Вот это вот This наш is национальный a шаббат, national chapat. который одевает самым дорогим гостям. This is Ты приехал. known for the very С Индии? dearest guests. Окей, спасибо. Ты приехал с Индии, дорогой. Because you are very honorable Вот. guest. И тебе этот подарок я дарю тебе, чтобы ты Вы дарите был ему в этом костюм? мире счастливым. Вот. Счастливым человеком. For you Что? were Везде designed ты ходил, to везде walk тебя everywhere. встречали. Ну-ка, сюда, вот. Везде тебя встречали. Where's my horse? Ты был уважаемым человеком. У нас подарки дают шаббат, дарят уважаемым людям. This is a present that they give for a very honorable people, and this one is for you. Oh wow. It was completely unexpected. Traditional one. Can I go like this in India? Да. I think Наташа, это... Ой, Наташа. Вспомнил Наташу тут. Вот это вот. Тебе подарок будет. ये ट्रेडिशनल गिफ्ट मुझे दिया है यहाँ का. Подарок. था तो बहुत ही अच्छा, गरम. И लेकिन अब पता नहीं पहन के मैं कहाँ जाऊँगा. अच्छा है लेकिन. подарок тебе будет. Вот это вот. Вам будет подарок. Да, спасибо, спасибо. Спасибо. красивый, красивый. Вот Wow, it looks good on you actually. Вот такой. А это вот там Ага, спасибо. с собой заберешь. Ну, эти обои заберете домой, когда поедете. Ну, еще और इस गिफ्ट में उनका प्यार और अपनापन साफ दिख रहा था. सच कहूँ तो ट्रैवल में हर दिन कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो ही जाता है, और शायद इसी वजह से हर जर्नी इतनी स्पेशल बन जाती है. मुझे ये गिफ्ट दिया इन्होंने, Я бы क्योंकि хотела что-то вам из माना Индии जाता है कि привезти в следующий कजाकिस्तान раз. में अगर कोई मेहमान आता है जिसको एक बड़ा एक ऑनर देना होता है, तो उसको ये गिफ्ट दिया जाता है एक तरीके से, एक उसके सम्मान में.
हालांकि इसको नॉर्मली या तो नाइट गाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं या महाराजा टाइप में। मैंने देखा है वैसे कुछ लोग इसको पहन के इस टाइप की चीज़ें पहन के घोड़े पे जाते हैं। अच्छा है, बहुत ही मुलायम है अंदर से और लॉन्ग है, बहुत ही गर्म है अंदर से। मैंने देखा भी, मैंने सिर्फ टी शर्ट पहन रखा था, स्वेट शर्ट, अंदर बहुत ही गर्म लग रहा है मेरे को, बहुत ही लंबा ही है। I like it. Can you translate? I like it. Очень нравится. Yeah, thank you so much. Супер, for such a супер. nice honor. Это супер. Он говорит, что для него это большая честь. I will keep it with myself. I will show to my family that this is a traditional thing from the Kazakhstan. Even they will be happy to see me in this costume. Yes, it's amazing. अब कह रहे हैं कि आओ चाय पीते हैं, चाय पीते हैं। वही जा रहे हैं चाय पीने के लिए। तो अंकल जी रहते हैं यहाँ पे, शायद अकेले हैं, तो अगर बुलाया है तो कम से कम हमें बर्तन धो देने चाहिए। तो जेनी ने साफ करा टेबल और मैं सोच रहा हूँ बर्तन धो के सही रहेगा। О, тут у нас сколько варенье. Это варенье? А? Это варенье? Это, да, варенье, как называется, подожди, сейчас. Черная смородина? Нет, смородина сейчас дам. Это черника. Черника, ага. Рошину очень нравится варенье, кстати. Я чернику постоянно ем. Если хочешь. Ну, как мой папа тоже, мы приехали к нему в гости, Ага. и он давай варенье доставать, Ну, хреновину, вот, лечо, да, вот что-то клубника. все, вот так же. Черника. Ешь все варенье, какое есть. Вон мед алтайский. चाय का टाइम है, अब मैं दिखाता हूँ चाय के लिए इन्होंने क्या क्या चीज़ रखी है। What is this? Honey Honey from Altai. Мед. from Altai. Алтай This is мед. black currant. Вот смотри, Наташа, первый я тебе покажу, как. Black currant. Yes, this is strawberry. Наташа, первый покажу, как Strawberry. наливать. और ये पता नहीं मुझे, ये मीठे होंगे, No, no, ब्लैक no. और ऑरेंज कलर के। क्रीम, वरीनी, Себе, чтоб वेरी से я बनता влилась, है। ага. चॉकलेट बहुत सारी है। अच्छा बना है। Первую я вам налью. Сам, а потом дальше моя сноха будет наливать. हाँ। He said he first poured, then I will. Я росла и расцветала До 17 годов, а с 17 годов кружит девочку любовь. Ах, Самара, городок, беспокойная я, беспокойная я, успокой ты меня. Зимы тут. Очень хочу летом тут побывать. В этот раз बहुत ही потому что नहीं, बहुत ही на अमेजिंग। удаленном- इनको गाना बहुत पसंद है अंकल जी को। मैं अभी इन्होंने बताया इंडिया के बारे में, राज कपूर, एक उनका गाना गाएंगे। Mira ciuttari japanski, batjunst Englishtan, Da. турпиляй, турпи-люпи, турпи-люпи, турпиляй. Я в японских ботинках, русской шляпе большой, сам синдийскою душой, сам синдийскою душой. Турпи-люпи, турпиляй. Турпиляй, турпиляй. Dira ciuttari japanski, batjunst Englishtan, турпиляй, турпиляй. Говорит, что он из Индии, и все сразу, о, Болливуд, Радж Капур. Ой, Радж Капур, такого артиста больше не будет никогда. वही वही कह रहा है कि राज कपूर जैसा आर्टिस्ट कोई नहीं था, लिटरली। Махатма Ганди. Отца ее. Do you know there is a park, Mahatma Gandhi Park? Even there is a street also, Mahatma Gandhi Street. He said he respects a lot. Ганди Махатма это... Ганди. Ганди это человек, посланный великим человеком, Аллахом. He says Mahatma Gandhi is a man sent by. Это человек, который He's a man построил who Индию, built ее India сделал великой and made it Индией. great. После его смерти, After his death, вот дочь стала дочь. his daughter became. В честь ее парк есть у нас вот. They have a park. Ганди. in Berlin. Парк. Да, он заметил, кстати, сейчас мне сказал. Классный парк. Летом It's пойдете, great park. там шикарно. Я никого не признаю из казахов, кроме Абая. Остальные Абай is the никто. greatest Kazakh. Who? Абай
bike. Я только его сравниваю с Махатма Ганди. He compares him with Mahatma Gandhi. А байк. А остальные казахи это... The rest is not so much. Не буду дальше говорить. The rest Kazakhs are not so much. Only a bike we can compare to Mahatma Gandhi. Nelson Mandela, he's known as Black Gandhi. If you Google Black Gandhi. Его называют черным Ганди. Черным Ганди, Да, да. Поэтому это великие люди. А Индира Ганди, я ее вообще обожаю. Indira He Gandhi. loves Indira Gandhi. Таких He? женщин. He loves Indira Gandhi. अंकल जी हमारी वीडियो बना रहे हैं जेनिया Между прочим, चाय это बना моя रही сноха है теперь. Они сказали, можете называть снохой, а мистера Раушина, Раушин. Раушин сказал, я твой третий сын, герой. Маме передай, скажи. Мухаммад сказал, что He said you're я his сыном third тебя child. назвал. Yes. Tell your mom that Я сыном Muhammad никого не называю, called you his кроме son. своих. ओके He А doesn't здесь? call anybody his son. It's भाई लिटरली उन्होंने मेरा बेटे की तरह ख्याल रखा ऐसा तो लास्ट ईयर भी रखा था ट्रेन में Вот. इस बार आया हूँ ना Раушан побыл пошли. एक ही चॉकलेट है यहाँ पे इसका नाम है कोरिवका कोरिवका और इसमें है रोशन लिखा हुआ है इस पे रोशन Раушан! रोशन चॉकलेट रोशन Да, да, да. रोशन बता रही है जेनी कि यूक्रेनियन चॉकलेट है लेकिन Туда и сюда. Еще रशिया में поставь, कोर्फ का कुछ कहते होंगे जेनी को ये गिफ्ट भी दिया इन्होंने काफी कुछ सामान है ये इंग्लिश की चाय नो इट्स अ व्हीट प्रोडक्ट Это жареное зерно пшеницы. wheat. व्हीट राइट Кормили женщину у нас, सब तो молодых. है क्या मुझे लग रहा है Девчонок кормили, чтоб... Feel yourself while listening. Вот почему русские не хотят связываться. А у меня были русские. О, This is why he doesn't want to mess with Russian women because русские женщины in самые the face. красивые и most beautiful темпераментные. and temperamental. He had a lot Не забывай, of Russian women. самые The темпераментные most в мире женщины temperamental это русские. is Russians. Но они дурные, если... If you offend her, she will beat you. It's about Russian women, not specifically about me, but I think if you, Почему они if you вот treat такие me bad, становятся? if you treat me bad, I will also do. This is why Russian women are like. अंकल जी को इंडियन वुमेन बहुत पसंद है कह रहे थे कि बहुत ही सहनशील होती है बहुत ही पेशेंस होता है ठीक रहती है इंडियन वुमेन मैंने इनसे पूछा ठीक है लेकिन रशियन वुमेन क्यों नहीं तुमने मुझे बताया कि रशियन वुमेन होता है वो आपको बीट सकती है पीट सकती है चेहरे पे ही बीट देगी इसलिए रशियन वुमेन नहीं चाहिए मुझे इंडियन वुमेन चाहिए अब हम यहाँ से जा रहे हैं तो अंकल जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ का रिवाज होता है कि जब मेहमान जाता है तो खाना लेके जाता है मैंने कहा नहीं लेके तो नहीं जाएंगे क्योंकि कोई फायदा नहीं है वहाँ पे ले जाने का सामान है कहाँ पे वो कह रहे जो ड्राई है वो ले जाओ कह रहे नहीं जो ये सामान है ये सब लेके जाओ आप Вот у меня मैं आपको мобильный देना данный. चाहता हूँ Где ты? Тогда у меня я спать не буду. ये सब गिफ्ट दिया है मुझे और जेनी को खाने पीने का सामान दिया है धीरे धीरे हमारे वापस निकलने का वक्त आ गया है हमने उनका दिल से थैंक यू बोला एक बार फिर मिलने का प्रॉमिस किया आज का दिन सच में बहुत अमेजिंग था एक अनएक्सपेक्टेड रियूनियन साथ मिलकर खाना ढेर सारी बातें सरप्राइज गिफ्ट्स और चाय के साथ यादगार लम्हे इसीलिए मैं मानता हूँ कि ट्रैवल सिर्फ नए शहर और नए देश को देखना नहीं होता ट्रैवल आपको ऐसे लोगों से मिलाता है जो धीरे धीरे आपके लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं और शायद इसी वजह से हर सफर का सबसे खूबसूरत गिफ्ट वो रिश्ते होते हैं जो रास्ते में बन जाते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगले सफर में